Hello viewers kan first go to shile US or Iran la majud chundu situation ase itu shile boiling point par hui janish na ghor jani pai ase US kan ba bar kui thaga tahan la warships kan pathai di ase Iran la direction de Iran bra tahan de nuclear deal sign gorna shile Iran kan bhal nobo hini ni ga warning di thatan de Iran la side pa du shile ulta US ke warn kre ase apni han la warship tu shile mohan pani laga niche de itu shile sea laga sabse niche level de pathai di upar ni ga dhamki di ase Iran la supreme leader Ali Khamenei bra itu kotha du kui dikhi ase American ba hodai dhamki di thagi ase mohan Iran la direction de warship pathai asuna itu taibo ko ase hoy warship tu shile bishi dangerous ase itu ekta military hardware ase jundru shile itu bishi khatra ase holibi kidu itu bra bi more dangerous ase gule itu shile weapon asina ko ase jundu bra itu warship tu shile itu sea laga niche de gerai du parine ga ko ase taibra du shile ko ase US President Donald Trump ra hodai kui thagi US khan du shile sabse strongest military thagi ase Ali Khamenei bra du shile ko ase tan sabse dangor iniga sabse strongest military thagi she ulibi jodi tan bi struck hoise gole tan du shile aru uthiu na parbo parina ko ase du shile US la military du shile aru uthiu na para ho jau parina ga warn ko ase taibra du shile ko ase ki US President Donald Trump ra hodai kui thagi US khan bra Iran ge last 47 years pra eliminate kurle khotom kurle para nai itu Ali Khamenei ra du shile kui di ase apni bra bi tia itu du shile na paru oina hoina US President Donald Trump ke direct challenge di ase itu laga apode taibra du shile ko ase Iran la side pra du shile ko ase ki US khan du shile kun ase mohan laga missile la range to itu limit kurle itu shile mohan ki weapon banai ase banana itu de kun ase dhan sauli na hudi ase itu bra dikhi ase na ko ase to corrupt or oppressive US empire du shile giribole ase guna tahan pura dikhi pai ase na ko ase kun ase dusra country laga internal affairs tininga interfere kurle koina US khan ge challenge kuri ase ilawre taibra du shile kui di ase kun country bi jodi ekta khatra nijula weapon system thana gishile dushman bra mohan ge crash kodu inga Iran bra jawab di ase bhalba saishe gule taijin majude muk pradushile war du shile already shuru hoise khali ta physical de actual de ground de war shuru hole baki ase na ko pare Russia Ukraine war de shile Ukraine la president Zelensky bra all of din agire niga kwa pishre ki tan tu war de Russia la side pa thana so power plants energy infrastructure de shile ta kudishine ga kwa pishre ekta bi chara nai na kwa pishre ira khobor jani pa ase ki US pra back kurna Russia Ukraine majure Geneva de peace talks kru laga thik itu laga hours age de ro Russia la side pra Ukraine laga 12 alag alag regions kan de ro attack kudishina ko ase itu attack tu shile Ukraine la power infrastructure la porde huishina ko ase chundu de काम करा मानहन तीनजन निशिना मुरिशिना को ऐसे बिशी जोखम कुदिशिना को ऐसे आरो thousands and thousands मानुखन कुन खन इतु पावर दे डिपेंडेंट थाइसे ताते ठंडा चुली थातन दे करेंट करने डिपेंडेंट थाइसे तहन दुशली त्या लाइट न थागिना पावर न थागिना बयसनिगा खोयसे आरो इतु वार बि साइजे शुले रशिया दुशले ओसालाबि यूक्रेन लगा एनर्जी फैसिलिटीज ते बिशी बाक इतु बार विंटर चुली थातन दे अटैक कुनसनिगा खोयसे Ukraine la president Zelensky raro Hungary laga prime minister ge koy ase ki apni du issue gole apni han laga country laga army laga size dangor kurle nuhina apni laga pet apni laga belly du hi dangor kuri ase ninga kon koy ase idu du issue le ki de Ukraine bra Russia lo de narukhina war chuli thatan de tan European Union join kurle koshish kuri ase chundu de European Union la bishi countries kan bai tan ge support kuri ase lubek ta country idu Hungary kun khan ba du shile kosom khai luise tan tha tak tu shile Ukraine du shile European Union join ko na dibo koina इधरे तहन लगा माजु एकदम नमिला बाजी चुली था तंदे यूक्रेन ला प्रेसिडेंट जेलेंस्की रा हंगरी ला पीएम की मन तक कुइदाला दिगेसे चुंद्रे कोयसे अपनी ब्रा मन खिचरा कुरा करने महान इतुला प्राइस पे गुरेस ना कोयसे यूक्रेन दे एक बार जुंदु पेन और सफरिंग असे इतु एक बार साबी ना कोन कोयसे इतिया यूरोप ला पूरा फ्रंट तुशिले यूरोप ला पूरा इतु आगे दे कुन खरा सुगले तुशिले यूक्रेन मानहन असनिगा जेलेंस्की रा हंगरी ला पीएम विक्टर गे कोयसे इरा पूरा दुनिया दे वार लगा धमकी बाजी चुली था तंदे इफाले चाइना दो इशलास्ते स्ति चुपचाप तान दुशले बेशे स्मार्टली आगे जाला दिखेसे चाइना रा एकता वीडियो बेशि वायरल होयसे चुंदु दे इदु ह्यूमैनॉइड रोबोट्स को इदु मानु निशना रोबोट्स फ्लेक्सिबल रोबोट्स इदु कुंफू प्रैक्टिस कोला दिखि पायसे इदु वीडियो दुशले चाइना लगा स्प्रिंग फेस्टिवल गाला दे शूट कोला सना को चुंदु दे बाचाहन लो दे इदु रोबोट्स खान दुशले कुंफू प्रैक्टिस को लगा एकता मानु रा विश्वास को ना परा इनगा रोबोट्स खान इमान तक भी फ्लेक्सिबल होइना की को लगा इनिगा लगा शो दिखि पायसे चुंदु दुशले त्या बेशि वायरल होयसे इतु रोबोट्स खान दुशले मानु खान बा की स्टन कुरि आसे इतु ताहन बा भी खुरी देखाय चुंदु दुशले एकदम आश्चर्य दसे न को पारे नासा ला साइंटिस्ट खान बा कोला हिसाब ते तान बा दुशले इनफैक्ट वार्न कुरि आसे महान लगा स्पेस ते तुशले अर्थ लगा बाहर दे सिटी किलर एस्ट्रॉइड्स खान आसे ना को ऐसे चुंद्रुशले महान बाई तक पिसारुले पारना तुशले डिटेक्ट को पारा नै ना को न गुइ थैसे
chundubra mahala earth karne mahala planetary defense karne ekta chinta la kotha asina koi ase iman thousands nishna objects kan chundru isle 140 meters tak dangor hoina koi ase etu judi mahala jaga de hit kurishile mahala city destroy hoi jabo pare to iniga nishna space te kiman ta ase tu de ita tak te scientist khan ba 40% nishna du hi tahan bra itu catalog kru parishi tu isle tahan ba identify kru parishi aru bi te 60% nishna du isle still space te uri thagi asniga koi ase world laga सबसे richest manu Elon Musk kun laga wealth tuishle idia 850 billion dollars nishna hoina ko ase kun manu tuishle dunia laga first trillionaire bi ho parina kui thagi ase taibro ko ase muilo de paisa iman ase goina kui thagi julibi in cash paisa taibra ita liquid te thakai du chalao parala tuishle itu 0.1% prabi kumti asna ko ase taibro ko tuishle tai kiman paisa ta laga kamai ta la kiman paisa hoy banai tuishle sob tai invest kodena ko ase du reinvest kodina ta la paisa doro dangor guri jaina ko ase to taibro ko tuishle tail iniga 1 trillion osore puncha tande ta la hat te cash tuishle 0.1% nishna hi ase gono ko itu rabi kumti ase ko tuishle itu judi value terms te laisi gule man indian currency de jaisi gule tuishle 1000 crores te ai tan US dollar de bi jaisi gule itu tuishle almost 1 billion dollar nishna ta la hat te in cash ase niga ko ase tai laga iman paisa na uti tha duisle edu tai laga SpaceX aru tai laga AI de jun dita invest kore ase aru tai la Tesla company laga stocks pra ase chunu ta gi aru huda tande apni duisle ta trillionaire hobole ja ase edu apni bra billionaires khan bisha ani wona na nibo iniga hudan tai ro ko ase already thousands duisle itula line de ase na ko ase kiniga kuise gule tai laga employees khan kun khan SpaceX Tesla de kaam kore ase tahan duisle tahan gi employees khan gi option dina ase na ko ase tahan bi tu stocks tu kini ule garne chundure tahan bi ek din duisle tar valuation uthishile tahan bi billionaire hobo iniga ko ase hiru sal laga JEE mains te pura India de bra 12 June bra 100% tile turishile 100% score gushe chundu de Delhi laga only manu kun bra itu 100% score gushe tagi huda tande apni kiniga parishe ko atande taibro ko ase tai sob social media apps delete korne du parishina ko ase taibro ko adusile taila studies te focus korle garne tai laga phone de bra every social media app to delete kudishina ko ase taila babaro kolai sabte jisule tairushile class 9 10 debra hi taila friends khan loba tai alop dur hui jisina ko ase turushile taila studies te focus korle garne ida itu duishile ekjon student la kahani ase kunbra tai niga score korle garne tai kina prepare kurshi gola tai ba share gola alag manu alag ways te prepare korne thebo kumbar ba duishile alag aru tarika thebo pare holibi iniga tarika brabi itu man duishile top paishi gola apnange chenai diase aru ekta khobor janai di ase idu khobor du kunba amma baba khan huni ase gole apni khan karne ase apni laga bacha ge NPSC aru NSSB preparation korawole munja ase gole apni khan jani bole lagi ase February duishile best time ase NPSC exam karne prepare kora shuru korle karne chundu de NPSC prelims duishile November December de hui thage aru apni khan January aru February bra idu course shuru korise gole exactly 8 to 10 months te idu pura course duishile complete koro pare idu karne university bra January mahina bra NPSC laga foundation course launch korise tade NPSC laga 3ta stage NPSC prelims mains aru interview idu sob sikhai de university tu apni an jani thagibo Nagaland laga ekta reputed institution ase aru tahan la classroom result tu Nagaland de sobse bhal ase joa sal 2025 te bi tai khan history create korise himso 22 years laga tai first attempt te block development officer paise university pra coaching loigena idu khali nohoy university de ekta structured method pra preparation korai students khan karne aru library hostel cafeteria sob facilities khan ase to apni khan admission lobo koile January 15 bra February 15 tak itia new year laga offer chai ase NPSC 8 months laga course to 50% off power 55,000 laga course fee do 27,500 te pai jabo notun batch huise gole 16th February bra shuru hobo limited seats hoa karne jaldi admission loi lobole karne chenai di ase ida itu khobor bi India bra hi viral hoy ase kite ekta site ti shugule manukhan pora lekha de age jabole karne kiniga preparation kore ase tu dikhi ase ekta site ti shule kuma manukhan dushile tan kiniga worship kore ase de dikhi pai ekta video ita social media de viral hui thaka iture itu maki bra talaga husband talaga mota dushile mati bidor de pura kola tak tabai dina tai laga matha de inga flower phekaina dud phekaina inga korna worship kola dikhi ase idur har mahadev kuine inga taibra chan kola dikhi ase itia itu video viral hoa pishide pishi manuhan ba online de alag ko ase kumar radushle itu dushile ekdam pagala la kam asna unu ko ase ar kumar radushle itu defend kore ase
ইনিকা কৰা দুইছিলে এইটো সিম্বলিক এক্ট আছে এইটো তাহান লোকাল কাস্টমছ লা হিচাপ দেছে গুনা হলিবি যোনটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে এইটো চাইনা এইটো মানুহখন বেছি আচৰিত লগা দেখি আছে West Bengal ইতিয়া ইলেকশনস হব লাগা গিৰে West Bengal চিফ মিনিষ্টাৰ মমতা বেনাৰ্জী ব্ৰা দুইছিলে ক্লেম কৰি আছে কি যদি West Bengal দে বিজেপি খান পাৱাৰ আই যেছে বলে তাতে মাছ বিকা লাগা মাংস বিকা লাগা এইটো সব বন কৰিব বিজেপি খান বাই নিয়া কৈ আছে তাইব্ৰ কোৱা দুইছিলে বিজেপি খান দুইছিলে এইটো কোন লাগা ভোট জিতবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে নিয়া কৈ আছে নিগা সচ কানুন আনি না West Bengal দে তাইব্ৰ কোৱা দুইছিলে West Bengal দুইছিলে এইটো সব মানুহ খান থাকে না কৈ আছে কুম্বা হৈছিলে মাংস খায় কুম্বা হৈছিলে মাছ খায় কুম্বা হৈছিলে ভেজিটেৰিয়ান খায় নিগা তাইব্ৰ কৈ আছে Ida New Delhi de AI summit chuli thatande idu artificial intelligence like the patient our world leaders kan ba in a meeting lui thatande Prime Minister Narendra Modi ke manhon median ba hudatande AI bra mahala job khai dibu nishna ase idu apni bra ki koy kwatande tai bra Prime Minister Narendra Modi ba koy ase itu de preparation du shile idu best dawai asna koy ase itu AI aishe goina mohan bhui khawo na lagina koy ase itu bra du shile mohan skills or reskilling de mohan invest ko lagina koy ase Idu ani India bra manuhonge skill banai asina ko ase taibro kwa duishle history bra idu proven ase kitia technology aise itura manula kam khotom kora nai but manu bra kam kura itula ways aro new types of jobs ulaisina gun ko ase idu taibro kwa duishle AI ase guna manula kam jai jawo ne du bhui na khaina iture bhui la badli duishle aro nijur la skill duishle develop kurina ko ase notun skills shikhibina guna ko ase Ida pura dunia de AI laga iniga zamana ai jatande India duishule piche no hobo lagina ko ase world laga top 3 AI superpowers te India bi ekta hobo lagina ko ase taibro ko duishule idu India duishule khali AI use kraklan hoina AI bana dibi age hobo lagina ko ase mala AI models kan bi jeniga dusra countries kana AI models kan man use kore ase iniga nishna duishule world de use kro paru lagina ko ase ar mala startups kan bi hundreds and billions apor laga value thagina iniga ulabo lage guna ko ase Ida US like jun millionaire Andrew Yang bra duishle koy ase ki jiniga itia AI expansion hoy ase AI jiniga peshi dangor hoi ja ase artificial intelligence sob ti use kuri ja ase itu saishu gole next ek sal adha de white collar jobs kan idrishle office te kam koran peshi duishle than kam na tha hoi jabo na kun koy ase Bishi companies khan ba tahan laga company bhitor de lay off khan kurbo kaam kora manhonge ulai dibu na ko ase chundri tu ekta competition hoi jawo na ko ase ekta company ba kurise guna tusa competitors khan ba bi to same to follow grow na ko ase idu taibro kwa duishle idu ekta bishi bia situation hoy na ko ase chundri usile idu kun kanu bhal nohoi ni ga taibra ko ase apne labi ki bhavna ase artificial intelligence lapor interest amanon apne kiwa share gum jisule likhi janai diu pare Cricket la dunia bra ekta ekdam shocking khobor ase idrishila Australia jundu country laga naam hunishule bishi countries khan bhui bra hi hari jai thala chun khan bra idu cricket laga game dushil bishi sal bra dominate kuri aise tahan itwa T20 World Cup 2026 te tahan group stage te hi out hui jisina ko ase tahan dushile Super 8 stage te puncho parnai tahan knockout hui jisina ga ko ase direct apnen ge chanai di ase Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma और Congress leader Rahul Gandhi ला माजुदे मान बिशिबक मुकप्रा लगा बची हुआ लगा दिखी दगे इधर असम Chief Minister Sarma ब्रा दुइशले या क्लेम करे से कि राहुल गांधी ब्रा 2014 दे कितिया हिमंता बिस्वा शर्मा दुइशले असम ला Chief Minister होले थाई छे दुइशले कांग्रेस पार्टी ला साइड ब्रा इधर तने राहुल गांधी ब्रा इंटरवीन करना तलगा दु CM दुइशले ब्लॉक कुडिशना को ऐसे इधर दुइशले ताइब्रा को ऐसे 2014 दे 58 MLAs खन ब्रा ताइ लगा सपोर्ट ते खरा थाइसिना को ऐसे चुंद्रे सोनिया गांधी तक प्रवि अपनी कोसम खावाला दिन डिसाइड को बिनेगा खुशी को ऐसे होली पिछले राहुल गांधी बा इतरे इंटरवीन करना ताकि CM होबो देना इना को ऐसे चुंद्रे शर्मा ब्रा 2015 दे ताइ BJP दे स्विच करना 2021 दे ताइ असम लगा चीफ मिनिस्टर हुई जिसे डायरेक्ट आपने ये चेन्नई DSA NSCN I'm Khan ba duishle alleged kore ase ki Manipur de itia jundu ongoing inter community clashes ase chundrishle maite ar kuki manohla majude ar kuki ar naga manohla majude idrishle central government bra tahan ekta master plan krala asna ko ase separate kuki state kuki homeland banawole garne idu banawole garne itu legitimate ase niga idu point dibole garne NSCN I'm Khan side pra duishle itu garne Indian government ge accuse kore ase tahan bra tahan itu master plan kurle garne kuki community use kore ase na ko ase idur Manipur de hubi Nagaland de hubi ta jundu current situation ase idur itu India laga state terrorism ase na ko ase idur isle India laga geopolitical ambition ase na ko ase jundu isle India bra pura kurbole khuri ase na ko ase NSCN I'm Khan ba duishle ko ase ki dia jundu violence itu Indian backed kuki militants khan bra khuri ase
কোন খান দুই ইস্যু গলে SSO এগ্রিমেন্ট লাগা আন্ডার দে ইন্ডিয়া মানুহ বাই ট্রেন কৰি আছে আৰু তাহান কি এনেকা ইউজ কৰি থাকা এইটো কুকি মানুহ দুইছিলে এজ ভিকটিমছ এনেকা দেখাই দিয়া আৰু দুসৰা দুইছিলে এইটো গুণ্ডা আছে না দেখাই দিয়া এইটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লা চালাক আছে না কৈ আছে কুকি মানুহ দুইছিলে এলিয়েন আছে তাহান দুইছিলে রিফিউজি আছে আৰু তাহান দুইছিলে ইন্ডিয়ান স্টেট লাগা ইন্ডিয়া লাগা অথৰিটিজ কাল আন্ডাৰ দে এইটো চামচা নিচিনা কাম কৰি নেগা NSA নাম খান কৈ আছে NSA নাম খালনা সাইড পৰা দুইছিলে কৈ আছে এইটো দুশ্মন লাগা পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে না কৈ আছে তাহান স্ট্র্যাটেজি সাফ সাফ দেখি আছে না কৈ আছে একটা দুইছিলে মাইতে আৰু কুকি মানুহ লা মাজুৰে ইন্টাৰ কমিউনিটি ক্লাশ শুরু করব এইটো বিচিৰে নাগা এরিয়া দে জার্মান রোড টাইগার রোড বানাই দিনা নাগা হান নদী বাৰু ঝগড়া কৰাই দিব ইনা কৰনা এইটো উখৰুল দি এতিয়া নাগা মানুহ লা ঘৰ জ্বলাই দিয়া ডিস্ট্রাকশন কৰি দিয়া আনপ্রভোক এটেক নাগা মানুহ লা পৰে নাগাল্যান্ড দিবি হোৱা এইটো সব দুইছিলে কুকি স্টেট কুকি হোমল্যান্ড বানাবলৈ এইটো লেজিটিমাইজ কৰলে কাৰণে তাহান দুইছিলে এইটো টেৰিটৰি দিব লাগিব কিনে এইটো লেজিটিমাইজ কৰলে কাৰণে ঘূৰি আছে না কৈ আছে চুন্দৰী কুকি মানুহ দুইছিলে ভিকটিম হিচাপতে দেখাই না আৰু এইটো সব দুইছিলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট লা চালাক আছে নেগা NSA নাম খান কৈ আছে NSA নাম খান লা সাইড পৰা দুইছিলে কুই দি আছে এইটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট লা স্ট্র্যাটেজি আছে নাগা মানুহ খানকে ফেকশনস পৰা ডিভাইড কৰলে আৰু নাগালিম টেৰিটৰি দুইছিলে এইটো ভাঙাই দিব লগা এইটো দুইছিলে কুকি গ্ৰুপস আৰু নাগা মানুহ খান নৰ্থ ইষ্ট মানুহ না মাজুদে এনেকা প্ৰক্সি ৱাৰ খিলাই দিনা এনেকা ঝগড়া কৰাই দিনা এইটো কুকি টেৰৰিষ্ট খান দুইছিলে 6 মিলিয়ন নিচিনা ট্ৰেইন কৰাই দিনা তানকে ইন্ডিয়ান টেরিটরি দে এনেকা আনিব ইনা করনা ইটো উল্টা পাল্টা কাম দে কৰাই থাকি না কৈ আছে ইটো মায়ানমাৰ বি চলি আছে আৰু ইন্ডিয়া বি চলি আছে না কৈ আছে NSA নাম খান বা দুইছিলে মান তা ক্লেম কৰি আছে ইটো কুকি মানুহ দুইছিলে অৰিজিনালি বাৰ্মা লাগা চীন হিলছ পৰা ব্ৰিটিছাৰ্স খান বা আনিছে না কৈ আছে ইটো দুইছিলে নাগা মানুহ লা এগেইনষ্ট এক তা বাফাৰ হিচাপতে স্থানকে ৰাখিবলৈ কাৰণে ইটো দুইছিলে নাগা টেৰিটৰি দে তাহান বা কব্জা কৰিলে দিগদাৰ পাতন দে কুকি মানুহকে আগে খৰা কৰাই দিনা এনেকা কাৰণে তাহানকে আনালা আছে এনেকা তাক কৈ আছে NSA নাম খান লা সাইড পৰা দুইছিলে খুই দি আছে কি বি হবি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট থান ব্রা যোনটো ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সাইন কৰিছে যোনটোৰে নাগালেণ্ড লা সভেৰেইনিটি টেৰিটৰি নেশ্যনেল ফ্লেগ আৰু নেশ্যনেল কনস্টিটিউশন লা থান নেগোশিয়েট কৰন আছে ইটো ৰিছিলে নন নেগোশিয়েবল আছে নেগা খুই দি আছে আৰু ইটো ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়া লা লিডাৰশ্বিপ কাৰণে একটা এসিড টেষ্ট আছে না তাক খুই দি আছে Suma village jurisdiction laga Chate Valley Landholders Union khan bra February 13 laga Mawa Village Council laga unwarranted actions to ekdam condemn kore ase idure Chakruma public organization la side pa chundu jawab aise idu tan support kore ase na ko ase idu laga opor itu area de tade landholders khan la rights protect korle garne aru itu area de peace restore korle garne steps lobo lagi ase na ko ase February 17 la din de union la side pa allege kore ase itia Nagaland holders khan aru Mao village council la majre tade jhamela ulai thaduisile etu bishi lamba time ba resolve na howa land dispute karne asna ko ase chundure council la side pra cookie customary law lagai rakhi dia karne Nagaland owners khan bishi effect huishina ko ase tahan bra duisile koi ase ki 1990s pra Nagaland holders khan duisile bishi restrictions khan face kore asna ko ase tahan la properties te development kam lobo na parina ko ase edu duisile Mawa village la manhon bra tahan interfere kuri tharne tahan bra duisile ekta example bi side koi ase 1995 1996 te union like jun member tai tade Mawa village te property kena mati kena kita itu mati de thaka structure bhangai dina tai nutun building uthabo khone kurise itu tane village authorities khan bra tala customary practices la hisapte tala ownership tu shile khotom hui jaisine ga koina tala mati du shile tala property du shile wapas loi lishina kone ko ase union bra ko ase ki recent times tv bishi Nagaland holders khan bra tahala tade development kam kurbo na thaka fencing banawole kora construction kurle kora tade fish pond banawole karne kora itu sobte Mao village council khan bra rokhaisina kone ko ase idure tahanla members khan ba iku tade banao para nai na kunu ques nijorla mati huinibi idu union ba koise ki tahan ba bishi bar MVC lode kotha korna fesa korlibi koshish kurishina koise aidula complaint duishle district administration or law enforcement agencies khan gibi dina asna kunu koise November 24 2021 de Dobashi DB court Mezifima rabi judgment dina thaise idurishile development activities loatan de kun rabi obstruct kurna parboina inika ruling thagine bi tade to dispute to still asina ko ase idala side pa duishile ko ase ki MVC chairman bra February 14 15 de jundu kuise misinformation karne tu issue dangor hoise kwa idurishile tahan namane na kunu ko ase tala side pa duishile ko ase ki khali customary law ekla noy but iman ta claim kore ase ki land owners khan ge tahan legal action lobo kone bi dhamkai sina ko ase nijula mati denga kiba development kam luise gule idu February 13 la incident bi union bra ekdam condemn kurna chundure CPO laga president ba lead kuri ja team ge idu chundu Mao village council la kuma manukhon ba mishandle kurise idu ekdam condemn kuri ase idu sob labode government of Nagaland or relevant authorities khan ge idure intervene kurna itu matter duishile side dibule garne koi ase
Home students kan friends kan ba Longland district de various government departments kan de jane inspection kurishina ko ase idur isle office working hours de office khola asana nai office tu isle function kuri asana nai staff kan tu isle present asana nai idu saishina ko ase chundre than ba inspection kra tande committee la side pra ko ase ki kuma departments kan du isle tan bhal ra kam gudaishuna ilo apne staff attendance bi satisfactory thaishina ko ase chundre isle bishi encouraging thaise aru itu bishi commendable asina ko ase holbi committee la side pra chinta jata du isle inika kuma offices kan ba khola thaisulubi several departmental offices kan du working hours te bond thaishina ko ase lock mari thaishina ko ase aru inga such practices tu isle ekdam thik naina ko ase tan du isle department karne bi aru general public khan karne bi service dibole karne tahanla duty ase chundure tahan inika office bond rakha du isle idu tahanla lack of responsibility dikhai di ase tahan laga negligence dikhai di ase na ko ase aru itu isle Longland district te inika hobo na dibo na ko ase PSC la side pra sub government departments khan ge respective department heads khan ge tan ba ko ase tahanla place of posting de thagule gane or working hours de office tu isle naro khaina tahan bon na korna kam du krule gane ko ase PSC la side pa du isle khui di ase tahan iniga inspection du isle regular basis te kurbo idu sub government departments khan ge itu maina majude hi itu maina bhitor de hi tahan kiba thik kurle asule kuri lobole gane ko ase tahan ba du isle warn kuri ase next round of inspection de isle tahan du bishi strict hoboina ko ase idur isle judi tanba inspection kra tande offices kan bon paise gule kam kora manon thik na thagise gule tahan du isle nature course of action shiru kodu bina ko ase idu concern department han ki khui di ase idu la prakiba ulta palta tahan karne loss wala hoise gule idur isle tahani responsible hobo ni ga ko ase Nagaland Government Teachers Association Idrishler Style SSA RMSA 2010-2013 batches Khanbra Director of School Education ge tahan laga salary component duishle state non-plan budget te include grubi guna 7 day laga ultimatum serve kurise tanba kwasi to ultimatum duishle February 16 ba shuru ina 24 tak thaibona kwasi association la side pra kwasi ki tahan 2293 members kan teachers kan duishle tahan la services kan duishle state education cadre la under de formally mainstream kudishi duishle 2022 de bra holibi tahan 3 sal apurba iniga service te thagishi golibi tahan la salary duishle still CSS funding laga under de tahan bra withdraw gore na kwasi duishle chunde appropriate state la account head laga under de hobo lage जिनका दूसरा रेगुलर स्टेट कैडर एम्प्लॉइज कम बड़ा ड्रो करे से इनका दे कोराना इगुन को ऐसे एसोसिएशन बा इतु लगा पोडे आगे दी भी May 9 2025 ती भी डिटेल दे रिप्रेजेंटेशन दीना सिना को ऐसे और July 31 2025 ते रिमाइंडर भी दिशिना को ऐसे ताला सैलरी कंपोनेंट तुशले स्टेट नॉन प्लान बजट ते अनिवले गाने होली भी गवर्नमेंट ला साइड प्रा इदुरे तान एकदम इनकंसिस्टेंट असे तान इदु नकुरी ना सिना को ऐसे इदुरे ला साइड प्रा इडिया प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के 7 डे लगा अल्टीमेटम दी असे इतुला भितोरे डिपार्टमेंट ला साइड प्रा इतु एक्शन दु लोबले गाने चुनिरे एसोसिएशन ला साइड प्रा को ऐसे जुदी इदु 7 डेज पीरियड ते ताला इदु मैटर दु रिजॉल्व कोना इशले तान दुशले एप्रोप्रिएट डेमोक्रेटिक और कलेक्टिव स्टेप्स इतु resolution annually garne lobo lagibo niga warning di ase All Nagaland Ad Hoc Teachers Group 2015 batch kan bra duishle aji laga din de tahan laga general sidin protest duishle tahan bra idu suspend gurna ase aru itu laga badli duishle tahan general meeting luise chundu de tahan bra Tuesday din de advisor for school education and SCRT Dr. K. Yome aru Directorate of Education la officials secretariat aru All Nagaland School Teachers Association la manhon lobra ki tahan meeting kuri kotha kurise idure ki outcome ulaise itu laga pode kotha kruena chundu de officials kan ma kun khamma meeting attend kurise tahan ba duishle tu meeting duishle 3 khanda nishna chulise aru duishle fruitful thaisina ko ase holibi tahala group la jundu key demands ase jundu main demands ase idurishile resolve phone aina ko ase idurishile tahange tahala kam regularize koriya de idu clear timeline dibo laga chundu de tahala side pra idu meeting de ki kotha hoishi tula duishile detail de ajila din de than meeting luina than itura way forward tuishile decide ko na ko ase chundu de sop lora tahan laga views tahala opinion duishile than luina tahan kiniga agi jawo idu than aji kotha kuri thage asniga khorjani pa ase Nagaland Assam border de Merapani area de Nagaland seed farm de authorities khan ba construction gratan de renovation kam loatan de Assam side la farmers khan ba Assam manu khan ba edu kam na kurbi koina kam rokhai dise chunduri laborers khan ge threaten kurise edu kam rokhana isle thik no hoboina edu jhamela du isle dangor hoina etu laga apode Nagaland aru Assam laga border magistrates khan ba Tuesday din de tan discuss kurise
নাগালেণ্ড সাইড পৰা দুইছিলে এইটো মাটি দুইছিলে মহান লগা আছে গুনা হলিও আসাম সাইড লা মানুহখন বাইটো নামানি না চুন্দুৰি তাহান লা মাজুৰি না মিটিং হোৱা তন্দে তাহানটো ফেসলা কৰিব পৰা নাই না কৈ আছে চুন্দুৰি এতিয়া এইটো মেটাৰ দুইছিলে ডেপুটি কমিশনাৰ লেভেল দে এস্কেলেট হৈ যিছিনা কৈ আছে এইটো মেটাৰ ৰিজলভ কৰিলে কাৰণে ডেপুটি কমিশনাৰ গুছু লাগিব না কৈ আছে আৰু এনেকা কোনে হি এইটো লগা পৰে কিবা ফেসলা হ'ব পাৰি না কৈ আছে এতিয়া কাৰণে দুইছিলে এইটো জাগা দে কাম কিমান তা ডেভেলপমেন্ট লা কনস্ট্ৰাকচন লা কাম হৈ আছে তো সব দুইছিলে ৰখাই দিনা আছে কৈ আছে এর মালা এইটো খৰিছিলে খতম কৰি আছে লাষ্ট সেকশন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে আৰু একটা রিকোয়েস্ট করব খবর খুশি হয়েছিল মোবাইল লাইক মার না পড়বি ইম্পর্টেন্ট ফিল কৰিছিলে মানুহ গিবি শেয়ার করবি আৰু চ্যানেল নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব করবি না পড়বি মহা নেক্সট কোডেরও লক খুব